अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। मेरा नाम मौलवी मोहम्मद नवाज़ है और मैं कस्बे जलालपुर में बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ। इसके साथ ही दुनियावी तालीम का ट्यूशन भी कुछ बच्चों को देता हूँ, और वो भी फ़ी सबीलिल्लाह, क्योंकि मेरा नज़रिया ये है कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है माशरे में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए। मेरा गांव कस्बा जलालपुर से 2 मील के फासले पर जनूब में वाक़या है, इसलिए मैं कस्बा जलालपुर की मस्जिद के साथ ही में मेरा हुजरा है और मैं वहीं रहता हूँ। हर हफ्ते की शाम को घर जाता हूँ और पीर की सुबह को मेरी वापसी होती है। ये मेरे हर हफ्ते का शेड्यूल है। अब मैं असल कहानी की तरफ आऊँगा। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वो काबिल सताइश और तारीफ़ है, मगर साइंस ने आज तक ये खोज नहीं लगाया है कि आया जिन्नात का वजूद है या नहीं। इसलिए उसने ये थ्योरी कायम कर दी कि जिन्नात का कोई भी वजूद नहीं है। लेकिन हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसानों, हैवान और नबातात के अलावा दूसरी मखलूक़ात पर भी ईमान रखते हैं, जैसे कि मलाइका और जिन्नात, क्योंकि जिन्नात के हवाले से भी कुरान करीम में भी एक पूरा कानून नाफिज हुआ है, जिस कानून का नाम सूरह जिन है। इसलिए हम यकीन करते हैं कि जिन्नात का भी ना सिर्फ वजूद है बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, वैसे ही जिन्नात में से भी कुछ जिन्नात बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो बुरे जिन्नात की नहीं बल्कि अच्छे जिन्नात की है। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं पहली ही दस्तक पर जाग गया। ये मुझे खुदा ने खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़े ही खटके पर मेरी आंख खुल जाती है, और यही वजह थी कि दस्तक हल्की होने के बावजूद मैं जाग गया था और दरवाजे की तरफ देख रहा था। और फिर अचानक दूसरी दस्तक हुई और मैंने बिस्तर से निकलकर सरहाने रखा, अपना मोबाइल उठाकर वक्त देखा। 11:21 हुए थे। मैं 10 बजे ही बच्चों को दीनियात का सबक देकर सो जाता था। इसका मतलब मैं 1 घंटा ही सो सका था। दरवाजे पर तीसरी मर्तबा दस्तक हुई। इस मर्तबा आने वाले ने मेरा नाम भी पुकारा था, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर 2 अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। जी फरमाइए, मैंने उन दोनों को देखते हुए कहा और साथ ही जहन भी घुमाता रहा कि ये कौन है, मगर मैं उनको ना पहचान सका। मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ खड़े नौजवान ने कहा, जो उस दरवाजे को खटकाने वाले के पीछे खड़ा था। माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं है, तारुफ कराएं अपना, मैंने उनसे शाइस्ता लहजे में पूछा। हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं, कस्बा प्रीतम आबाद में, उस शख्स ने जवाब दिया, जो अब मेरे रूबरू खड़ा था। क्या नाम है आप लोगों का? मैंने उनसे पूछा, क्योंकि कस्बा प्रीतम आबाद वाले काफ़ी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उन्हें जानता था। मेरा नाम जंजार है और इसका नाम एफक है, इस मर्तबा दरवाज़ा खटकाने वाले ने जवाब दिया। अच्छा, अजीब नाम है दोनों के। मैंने दूसरा जुमला अपने आप से कहा। हम खुद भी बहुत अजीब हैं मौलवी साहब। अब जंजार ने कहा। मैंने देखा था कि ये जुमला कहने पर उसको ईफक ने टोक दिया था। जी? मैं किताब उठाने के लिए जा रहा था तो मुड़कर पूछा। जी कुछ नहीं, उसने कहा कि जल्दी करें, हमें देर हो रही है। ईफक ने जल्दी से जवाब दिया और जंजार की तरफ देखा। हाँ हाँ चलो जी, मैंने किताब बगल में डालकर कहा। मार्च के अवाइल थे, इसलिए रात थोड़ी सर्द थी। वो दोनों मेरे आगे थे और मैं उनके पीछे था। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, मगर वो मेरी वजह से आहिस्ता चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट के चलने के बाद उनका रुख मगरिब की जानिब मुड़ गया। मैं परेशान हो गया, क्योंकि कस्बा प्रीतम आबाद जनूब में था। उस वक्त जिस तरफ उनका मुंह था उस तरफ तो एक बड़ा मैदान था, जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट खेलते थे। भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? कस्बा प्रीतम आबाद तो उधर की तरफ है। मैंने जनूब की तरफ इशारा किया और कहा।
ادھر تو میدان ہے، میں نے دوسرا جملہ کہا۔ جی وہ اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم نے شامیانہ اس طرف میدان میں لگایا ہے، ایفک نے چلتے ہوئے کہا۔ وہ رکا نہیں تھا، میں بھی چپ چاپ ان دونوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ دونوں وقتاً فوقتاً پیچھے مڑ کر میری جانب دیکھتے، جیسے یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں یا نہیں۔ سنے بھائی، میں نے چلتے ہوئے دوبارہ کہا۔ جی بولیں۔ ایفک نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ شادی ہے نا آپ کے ہاں؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ جی ہاں، ایفک نے مختصر سا جواب دیا۔ تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیا موسیقی وغیرہ نہیں ہے کیا؟ ہم میدان کے اب قریب تھے اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بالکل سناٹا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھ لیا۔ جی ہے، موسیقی کا انتظام بھی ہے، مگر نکاح پڑھانے کے بعد، ایفک نے کہا، اور یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ 5 منٹ مزید چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آیا۔ 2 منٹ مزید چلنے کے بعد ہم اس میں داخل ہو گئے۔ لائٹنگ کا تو خوب انتظام کیا گیا تھا، پورا شامیانہ بڑے کمکموں سے منور تھا۔ خوش آمدید مولوی صاحب۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی۔ میرے سامنے شلوار قمیض میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا، یہ دولہے کے باپ ہیں۔ زنجار نے مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر مجھ سے کہا، اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ اس نے یہ اپنا دوسرا جملہ کہا۔ مانس؟ میں نے زیر لب کہا۔ جی شکریہ۔ دوسرا جملہ میں نے مانس سے مخاطب ہو کر کہا۔ آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے چلتا ہوں، اور تم خیال رکھنا مہمانوں کا، کوئی چیز چاہیے تو پوچھو ان سے۔ اب کہ مانس صاحب نے مجھ سے کہا اور ایفک سے بھی کہا، اور پھر وہ آگے چلنے لگا، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ ہیں دلہن کے باپ، شرمک صاحب۔ اب مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے واضح محسوس کیا تھا کہ اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھے، مگر میں نے پھر اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں حیران تھا، اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس شامیانے میں ابھی تک پریتم آباد کے قصبے کا کوئی بھی فرد نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ اس کا ذکر میں نے شرمک صاحب سے کیا جو کہ دلہن کے والد تھے۔ اوہ، تو آپ اس لیے پریشان ہیں؟ اس نے کہا اور ایک لڑکے کو آواز دی، اور قریب آنے پر اس سے کچھ کہا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے نظر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نظر صاحب کی قصبہ پریتم آباد میں پرچون کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان صاحب ملے، شیر دل صاحب، غلام علی اور شاہد علی۔ تب جا کر مجھے اطمینان ہوا کہ قصبہ پریتم آباد کے چند افراد میں دیکھ چکا ہوں۔ نظر صاحب، آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ میں نے نظر صاحب سے سوال کیا۔ دکان اچھی چل رہی ہے، نظر صاحب نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ آپ بتائیں شیر دل صاحب، زمینداری کے بارے میں؟ میں نے پوچھا تو وہ میری طرف اس طرح دیکھنے لگا کہ میں جیسے کوئی عجوبہ ہوں۔ وہ مولوی صاحب صحیح چل رہی ہے زمینداری بھی، شیر دل کے بجائے اس کے منشی شاہد علی نے جواب دیا۔ چلے مولوی صاحب، نکاح پڑھائیں، دیر ہو رہی ہے۔ ایفک صاحب نے آ کر کہا۔ جی چلیں، میں نے کہا اور جا کر ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی، نکاح پڑھائی کے بھی پیسے دیے، پھر مجھے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان دونوں نے جو مجھے وہاں سے لے کر آئے تھے، ایفک اور زنجار، انہوں نے مجھے دوبارہ میرے دروازے تک چھوڑا اور پھر واپس چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے میں جب بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح ٹائم کتنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو نماز پڑھ کر ہی سوؤں گا، کیونکہ آنے جانے میں کافی دیر لگ گئی ہے تو شاید ہو سکتا ہے نماز فجر کا وقت ہو رہا ہو یا ہونے کے قریب ہو۔ اسی خیال سے میں نے موبائل نکالا اور اس کی اسکرین روشن کی۔ جب میری نظر وقت کے ہندسوں پر پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس وقت 11:48 ہوئے تھے، جبکہ میں 11:21 پر اٹھا تھا
और फिर कस्बा प्रीतमाबाद भी यहाँ से आधे घंटे की मुसाफत पर था। यानी आने और जाने के लिए ही सिर्फ घंटा दरकार होता और वहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मैं रुका हूँगा। लेकिन यहाँ तो माजरा ही अलग था। फिर सुबह मैंने प्रीतमाबाद जाकर अहमद खान, नज़र अली, शाहिद साहब और शेरदिल साहब से भी रात के वाक़यात के बारे में पूछा तो वो तो मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। उन्होंने कहा वो तो अपने घर से रात कहीं निकले ही नहीं, उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मैं बहुत हैरान हुआ, वापस अपने घर में आया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं बल्कि मैंने यकीनन शादी में शिरकत की थी। उस रात जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में जंजार और ईफक को देखा। वो मुझसे गले लग के मिले और मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। मुझे कहने लगे असल में हमारा ताल्लुक़ जिन्नात के कबीले से है और कल जिस शादी में आपको हम शिरकत के लिए ले गए थे वो जिन्नात ही की शादी थी। आपने इंसान का नहीं बल्कि जिन का निकाह पढ़ाया था। ख्वाब ख़त्म होते ही अचानक से मेरी आंख खुली तो मुझे अपने कमरे से धीमी धीमी खुशबू महसूस हुई, जैसे यहाँ जिन्नात में से असल मामले का बताने के लिए यहाँ कोई मौजूद था, जो कि मेरी आंख खुलने पर अब चला गया था। आज भी जब ये वाक़या मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जिनज़ादे का निकाह पढ़वाया। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो शरीर जिन्नात नहीं थे बल्कि वो नेक और मुसलमान जिन्नात थे जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था।